ويا اللي كان الوحيد في الهجوم وفي الدفاع لكن ما نجمش. اما كي يبدا عندك مثل ماجر، قاسي سعيد، مناد، بلومي، عصاد، معناها 5 لاعبين، كان فريق خشين ياسر. Deuxième match, il fallait jouer pour essayer de préserver هذاك لاكي هذاك اللي كان عندنا. وللاسف بون عطا واش كان عندهم لي جوار. فو با بلامي ني لي جوار ني لونترينور ني هذيك لا كوب دي موند 82 جو بونس درنا اللي علينا. ستاف تكنيك تاعنا وديريجون من كامل نافي با هذيك ليدي تاع سنا نربحوا الالمان ومن بعد دوزيام ماتش يفو بوتيت شونجي ديكيب ولا فهمت يعني ما خممش لهذا الشيء. ربحنا الالمان سيتي لوفوري اليامات هذوك جوزناهم غير يعني الفرحه والتليفونات وهذه سيتي با اوكوبي يعني دو ماتش دوتريش اون ايتي يعني مازلنا في لي نيواج. كوب دافريكا 82 اون ليبي المدرب تاعهم الكاميرا اكسيتيرا الجورناليست ils ont étudié le football تاعنا لا تاكتيك سي بور سا ربحونا. عارفين بلي فريقنا قوي، عارفين بلي نخرقوا في مفاجات تسمو في اسبانيا ومعناتها درسونا مليح كيما لازم نحن. Alors il fallait garder la tête froide, la tête sur les épaules et continuer à travailler et à prendre très au sérieux cette Coupe du Monde. Même si ولا ما عندهمش une audience كبيره اسمو في لا كوب دو موند، سي اون ايكيب à l'époque مع لي جوار اللي كان عندهم كرانكل و اكسيتيرا برواسكا وقنا وشناشنر، c'était une très bonne équipe. Le match contre l'Autriche arrivait 3-4 jours après le match contre l'Allemagne. Et c'est vrai qu'effectivement, physiquement, on avait donné beaucoup contre l'Allemagne pour les battre. Mais si on regarde le match, surtout la première mi-temps contre l'Autriche, c'est un match où on doit mener 2 ou 3-0 à la mi-temps. Et effectivement, après en seconde mi-temps, je pense qu'on a eu une baisse de régime due au match qu'on avait joué contre les Allemands et aussi au fait qu'ils aient fait rentrer Schachner, leur attaquant vedette, et qui nous a mis en difficulté, qui nous a fait perdre le match. Mais c'était pas un excès de confiance, pas du tout. أوانسي وسادتي أيها النظارة الكرام، أيها المتفرجين الأعزاء، ربيع دعاس ومحمد مرزوقي. لوتريش تيم طريق لورد لا ديفونس تاعهم كانوا تقاربل بزاف ولعبوا لو ميم فوتبول اللي موالفين حنا نلعبوه ولا لعبات الالمان معنا، سيتادير يجوي ديريير وحنايا نلعبوا معهم 3 جور 4 جور ما يماركوش. سيتي با دي جون محسوب يعني يخلعونا، فهمت؟ مي لا كومبوزونت ديكيب تاعنا ما كانتش مخدومه باش تربح لوتريش. كونت لوتريش فالي مش عارف شونجي او بيان تروفي اون اوت سوليسيون. جوري مي باغ اكزومبل يدخل بنشي يختم يلعب بنكويسي اريير دي جوار كابابل يعني بور بروفوكي ليكيب يعني ادفيرس يعني يخرجوهم. كنا واحد 3 ولا 4 اللي درنا كاع التصفيات اون طونك تيتولار ولعبنا حتى لي ماتش تاع دو بريباراسيون افيك دي غروند زيكيب اكثر من اللي كانوا في المونديال. ويقول لك سي محي الدين خلف هكا خمم في ذا النقطه هذه، لو غير اللاعبين خسرنا يقول لك غير اللاعبين، ويقول لك اللي ليكيب كي كان ما يتشونجاش. والله في كرة القدم صعب باش تغير فريق اللي يفوز. فريق اللي يفوز دائما المدرب يحاول يحتفظ به بنفس اللعيبه. ممكن فيه مدرب عنده فكره باش يغير لاعب او 2. يفتح مع الزيدان وتدخل ممتع خطر الرجال دائما مع الزيدان. هذه الحملات وهذا ما
غادر يحاول باش يدخل في وسط التجمع وقدفه كونتية قدفه لمرة غادر بين الفريقين. فشلت الجزائر في عدة محاولات للتسجيل. هل استخف الجزائريون بالفريق النمساوي؟ كان الجزائريون أقوى تقنياً حيث استطاعوا الانتصار بكل سهولة في تلك المقابلة. شاهدوا وتأملوا هذه اللمسة الفنية من عصاد. فريقنا الوطني وافق من امكانيات. كان طلعنا حسابات لعبوا على الماتش وسي لو مونك ديكسبيريونس ثاني اللي جعل باش الفريق محسوب يعني يباس ا كوتي يباس يعني مي سا سي الديريجون. Normalement, les entraîneurs devaient préparer le match, surtout sur le plan psychologique. Mais ça n'a pas été fait. ما كانش عندنا بور كونسين باش نروحوا على اتاك على بورداج. لا لي كونسين كانوا نلعبوا اون كونتر الهجومات مضاده. وطون كنا نجموا نخسروا نتعادلوا مع المانيا وطون كنا نستاهلوا نفوزوا مع l'Autriche. On a mal débuté le match en deuxième mi-temps, on a voulu attaquer de suite et les Autrichiens nous ont attendus en deuxième mi-temps et nous ont contrés et je dois dire que nos latéraux avaient tendance à beaucoup monter et ça fait qu'on a laissé des grands espaces qui a profité à des joueurs comme Kranke, Schachner à aller vite et c'est dommage parce que la première mi-temps, on méritait au moins de gagner 2-0, mais malheureusement, on a perdu contre l'Autriche tout à fait logiquement. الفوز على الألمان كان له آثار سلبية على معنويات الفريق الجزائري. فرميار وهدف شاشنر غلطة من الدفاع وشاشنر سجل. بعد الإنجاز الأول ساد التساؤل حول من بإمكانه أن يوقف الزحف الجزائري، ولكن وثبة الخضر تم تكسيرها بشكل واضح، ويبقى أن السبب الرئيسي هو تلاعب الألمان وأبناء عمومتهم النمساويين. C'est vrai qu'on aurait dû, avec le recul, peut-être jouer la prudence et voir qu'en seconde mi-temps, on aurait peut-être joué le match nul. Mais c'était notre première participation aussi en Coupe du Monde. Et tous nos matchs amicaux, toute notre préparation et tous les matchs de qualification qu'on a fait, on les a joués pour gagner les matchs et jouer l'offensive. Donc c'est vrai qu'il était difficile pour nous après de calculer et de jouer contre l'Autriche la deuxième mi-temps pour essayer de faire match nul. Mais c'est ce qu'on aurait dû faire, puisqu'effectivement, physiquement, on était très fatigués. On a senti d'entrée que l'Algérie avait du mal à mettre du rythme. Nous qui étions très techniques, nos joueurs avaient du mal à faire la différence au niveau vitesse gestuelle. Et on sentait que ce n'était pas le grand Algérie. وتسجلوا علينا اهداف. الكرة القدم هذه هي بدون اخطاء ما فيش اهداف. كنا نقدروا نفوزوا على الفريق هذاك وجاونا فرص. سهلوا كذلك الفرص حتى يسجل فرصة مليحة من طرف ويخرج زيدان مع الحارس مونتيليا تحلب رقم 15 الثاني هناك. عدد المدافع الثاني يفتح هنا لعب الهدف ولكن لعيب الخلف في المركزية. Contre le Chili, on avait demandé à nos attaquants d'être performants en première mi-temps et de tout faire pour marquer beaucoup de buts, les presser. C'est ce que nous avons fait. Pour un match de Coupe du Monde, jouer avec 5 attaquants, c'était un petit peu aussi de la folie. Ça a marché pendant toute la première mi-temps où on a mené 3-0, où on aurait pu mener même 5 ou 6-0. Et c'est peut-être là aussi où, avec l'expérience, nos dirigeants auraient dû revenir à une équipe peut-être un peu plus classique et pour tenir le résultat déjà 3-0. Mais personne ne nous a parlé à la mi-temps
qu'il fallait faire attention au goal average. On ne nous a rien dit, on nous a demandé de continuer à attaquer. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, on était parti pour en marquer un quatrième, un cinquième, mais malheureusement, au bout d'un quart d'heure, il y a eu ce fameux penalty, et à l'arrivée, le score fait 3-2. Mais nous, dans nos têtes, on pensait qu'avec 2 victoires, on devait passer. كان عندي الحظ أنا شاركت في المقابلة الثالثة كونتر شيلي، وين كانت عندنا كل السهولة والمحسوب والإمكانيات باش نفوزوا بالمقابلة 3 4 5، ولكن نقص تجربة اللي خلاتنا محسوب بالغلطات اللي درناهم من ناحية سواء لو ستاف تكنيك، لأن الحاجة الأولى في مستوى ولا في مقابلة هكذا النتيجة هي اللي وحنا كنا محتاجين النتيجة كما هذه، ولكن ما عرفناش الجميع كيفاش نسيروا. لو جور هذاك جو فولي با جوي سور لو كوتي، تما شفت خالف قلت لهم حيدين نلعب فاصو بيت، اي سي جو نمارك با مع الشيلي ولا ما نخرجش فاصو بيت، ما نجيش نلعب البالون، ما نجيش نهضر على البالون. خلف عصاد بكل تألق بلومي الغائب في دور منشط اللعب ضد فريق الشيلي، فانتخب كأحسن لاعب في المقابلة. كانت بداية اللقاء سريعة من طرف فريق الفنك الذي تلاعب بالشيليين الذين وجدوا أنفسهم خارج تسلسل مجريات اللعب، والرباعي عصاد ماجير بن سحاولة وبوربو أطلق النيران 3 مرات. Les 2 buts qui ont marqué le Chili nous ont coûté cher وخرجونا من المنافسه، ولكن انا نقول يعني avec la génération هذيك تاع 82 on pouvait aller très loin. Mais le manque d'expérience, c'est ça qui a stoppé cette génération. Quand Bourebou est sorti au bout de 17 minutes de jeu, je pense qu'il avait amené 2 passes décisives. Il avait fait un premier quart d'heure très bon. Bon, il est sorti. Bon, ben, ça, ce sont les choix de l'entraîneur que je ne peux pas expliquer, mais ça peut être un peu étonnant. Mais c'est vrai que sa sortie a posé pas mal de questions. كان ذلك خروجا لم يعرف له مبرر إلى حد اليوم. فشل الفريق الجزائري في تجسيد العديد من المحاولات شجع الفريق الشيلي الذي استطاع أن يسجل هدفين بمساعدة الحظ. الملحمة الإسبانية انتهت بشرف، ولكن مع التحسر المرير. الفشل رغم أن الإنجاز كان قاب قوسين أو أدنى. كان بإمكان الجزائر أن تكون البلد الإفريقي الأول للتأهل إلى الدور الثاني، ومن كان يعرف إلى أي حد كان بإمكان الخضر الذهاب في مغامرته. لو جور اللي لعبنا كونتر لو شيلي اون سافي بلي لوندومان ليكيب تاع الالمان يديروا يخدموا الماتش هذاك. 2 ناسيون دو فوتبول يتفاهموا عليه لكي الاثنين يتأهلوا، شيء يعني مش مقبول. Il faut savoir que on est la seule équipe depuis toutes les coupes du monde à avoir eu 2 victoires dans le premier tour de la Coupe du Monde et ne pas passer. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu le lendemain, chose qui n'était pas normale, le lendemain, ce fameux match Allemagne-Autriche qui a permis aux Allemands et aux Autrichiens de combiner entre elles. J'ai eu le privilège et la chance d'aller voir ce match-là avec Moustapha Daleb, mon ami, et Daniel Echter. Et on était partis tous les 3 au match. Ce qu'on voulait, nous, c'est qu'il y ait un vainqueur.
Et à aucun moment, avant le match Allemagne-Autriche, on pensait qu'il y allait y avoir ce qui s'est passé. Et quand on a vu que l'Allemagne, au bout de 8 minutes de jeu, a marqué un but sur corner grâce à Hrubesch, on pensait que l'Allemagne allait continuer à attaquer, en marquer un deuxième, un troisième, un quatrième. Voir deux équipes comme ça, c'était la première fois qu'on voyait ça. Des équipes s'arranger, ne pas jouer, faire un non-match. Tout le public dans le stade agiter ses mouchoirs blancs pour faire sortir les deux équipes et arrêter le match. Les supporters espagnols criaient Al-Khalia, Al-Khalia, Al-Khalia en honneur de ce qu'on avait démontré nous contre le Chili et contre l'Allemagne. On était une équipe qui a démontré de réelles capacités techniques. Voir que la FIFA n'intervenait pas, c'est vrai que ça a été un grand moment et que ça a été la honte du football. Ça a été une grande frustration de notre part et surtout de la part des supporters algériens qui pensaient que l'Algérie, avec 2 victoires, allait passer comme toutes les équipes qui ont eu au premier tour 2 victoires sont passées au tour d'après. Sur la droite, أنا شافي كنا قاعدين في لا تريبين دو بريس يافي ان المون رفد درابو هكذا تاعهم شعل فيه النار وشدوه هكذايا قعدنا دهشين تكون شفتوا انت شفت. La réaction de la presse, elle a été unanime. Ça a été sur les gros titres la triche, puisque et c'est de ce match-là, de Allemagne-Autriche, depuis 1982, que la FIFA a décidé que les derniers matchs du premier tour éliminatoire se joueront le même jour et à la même heure. Bien sûr, c'est l'Algérie qui en subit un peu les conséquences, mais au moins, on n'est pas parti en Espagne pour rien. On est rentré dans l'histoire, pas du bon côté, puisqu'on aurait pu participer au second tour, mais avec le changement de règlement. كما كانت كما نقول لك التبهديله هذيك تاع الفريق الالماني والنمساوي كنا نطيحوا مع لا فرنسا والإيرلande. On voulait éviter l'Algérie parce qu'on s'était rendu compte surtout de la qualité de cette équipe-là. Et comme c'était les joueurs algériens que je connaissais bien, puisque moi j'ai joué avec 5 joueurs algériens à Monaco, dans l'équipe de Monaco, on a toujours peur de ce qu'ils peuvent faire dans un match. En cette époque-là, l'Algérie pouvait battre n'importe quelle équipe du monde. Donc on la connaissait, on la craignait et on voulait l'éviter. Nous étions 20 ans après la fin des événements douloureux entre nos deux pays et je pense qu'il y avait encore des cicatrices que ce match aurait pu réveiller. C'est une des 2 raisons, à mon avis, pour laquelle la France ne souhaitait pas ce match tout de suite. Et puis la deuxième raison, c'est une raison purement sportive, c'est qu'elle était plus dangereuse que d'autres et qu'on est mieux rencontrer des équipes moins dangereuses que des équipes plus dangereuses. 20 ans après, لاعبين تاع ألمانيا راهم يصرحوا باللي المقابلة كانت فيها ترتيبات. Déclaration de M. Briegel, c'est vrai, il a reconnu le manège entre les 2 grandes nations. C'est la conscience يعني اللي فهمت كانت مونجستريه في السيبكونسيون تاعو عاود خرجت يعني لازم يقولها باسكو بنادم ما يقعدش ترونكيل يعني كي تكون درت حاجه خارجه موسمو لازم توب. Moi, ce qui me touche, à l'époque aussi, la FIFA n'a pris aucune sanction, des Autrichiens ou les Allemands. Rien du tout. 25 ans après ou 30 ans après, les gens en parlent encore. Moi, tous les témoignages qu'on a, les gens se souviennent encore de ce match-là et du match Allemagne-Autriche où toutes les Coupes du Monde, tous les commentateurs font référence à ce match-là. Dommage l'équipe. Bon, il y avait une expérience تاع les dirigeants و il y avait un laisser aller يعني تاع الناس ما كانوش عارفين يعني المقابل كيفاش يتعاملوا مع